Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang paket tracer Skill Integration Challenge. Kita masuk ke background. In this Skill Integration Challenge, your focus is OSPF3 and OSPF3 configuration. You will configure IP address for all devices. Then you will configure OSPF2 routing for the IPv4 port of the network and OSPF3 routing of the IPv6 port of the network. One router will be configured with both IPv4 and IPv6 configuration. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end device. Kita masuk ke requirement. Use the following requirement to configure RA addressing and SPF2 routing. IPv4 addressing according to the addressing table, process ID 1, router ID 1.1.1, and network address for each interface. LAN interface set to passive, do not use the default keywords. Kita masuk ke konfigurasi RA. Kita enable configure terminal, kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address-nya 172.31.0.1, subnetnya 255.255.254.0. Kemudian shutdown, kita exit, kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita masukkan IP address-nya 172.31.4.1.255.255.255.252. Kita shutdown lagi, exit, kemudian masuk ke router OSPF1. Kita masukkan router ID 1.1.1.1, kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita masukkan network 172.31.0.0, wildcard-nya 255, wildcard-nya 0.0.0.1.255. Kemudian area 0. Kita ketikkan lagi 172.31.4.0, kemudian 0.0.0.3 wildcard-nya, area 0. Sudah, kita masuk ke step yang selanjutnya. Use the following requirement to configure RB addressing, OSPF2 routing, and OSPF3 routing. IPv4 and IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address FE81. Kemudian untuk OSPF itu diminta untuk proses ID-nya 1, router ID-nya 2.2.2.2, kemudian network address for each interface, LAN interface set to passive, do not use the default keyword. Kemudian untuk OSPF3-nya routing requirement-nya enable IPv6 routing, kemudian proses ID 1. Setelah itu router ID-nya 2.2.2.2 enable OSPF3 on each interface. Jika sudah, kita masuk ke RB, kita mulai konfigurasinya. Enable configure terminal, kemudian kita IPv6 unicast routing, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita masukkan IP address 172.1.255.255.254.0, kemudian shutdown,
Setelah itu IPv6 address 20.1.21.1/64, kemudian IPv6 address kita masukkan link lokalnya f80.2.21, jangan lupa link lokal. Kemudian IPv6 OSPF 1 area 0, kita exit, kita masuk ke interface serial 0/0/0, kemudian kita masukkan IP-nya 172.31.4.2, kemudian 255.255.255.252, kemudian no shutdown, kita exit, kita masuk ke interface serial 0/0, interface serial 0/0/1, kemudian kita no IP address, kita masukkan IPv6 nya 20.1.db8.2, kemudian titik 1/64, kemudian IPv6 OSPF 1 area 0, kemudian no shutdown. Jika sudah, router OSPF 1 kita masukkan router ID-nya 2.2. Setelah itu kita passive interface gigabit ethernet 0/0 network 172.31.2.0, kemudian 0.0.1.255, setelah itu area 0, kemudian kita ketikkan lagi network 172.0.0, kemudian di sini 0, sini 3, areanya 0, kemudian kita exit, kita masuk IPv6 router OSPF 1, kemudian router ID 2.2.2.2, setelah itu exit, kita clear, IPv6 OSPF proses, yes. Kemudian setelah itu kita masuk ke step yang ketiga. Use the following requirement to configure RC addressing in OSPF3 routing. IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FE80:3, kemudian OSPF3 routing requirement, enable IPv6 routing, process ID 1, router ID 3.0.3.3, kemudian enable OSPF3 on each interface. Kita masuk ke RC. Kita konfigurasi di sini. Kita ketikkan perintah IPv6 Unicast routing. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0.
Setelah itu kita masukkan IPv6 address 2001, kemudian db8.3.2.1/64, kemudian IP address. Untuk link lokalnya kita masukkan FE80.3 link lokal. FE80 IPv6 address link lokal. Sudah, kemudian kita IPv6 OSPF 1 area 0, kemudian kita shutdown, kita exit, kita masuk ke interface serial 0/0/0, kemudian kita no IP address. Setelah itu kita masukkan IPv6 nya 2001 db8, kemudian 2/2/64, kemudian IPv6 OSPF 1 area 0, no shutdown. Setelah itu kita exit, kita masuk ke IPv6 router OSPF 1, kemudian kita masukkan router ID 3.3.3.3, kita exit, kemudian kita clear IPv6 SPF proses. Yes, kita masuk ke step yang selanjutnya. Configure PCC with appropriate addressing. PCI and PCB IPv4 addressing must use the least assignable address in IPv4 subnet. PCB and PCC IPv6 addressing must use the second assignable address in the IPv6 network and the link local FE80 address as the default gateway. Finish the addressing table documentation. Kita masuk ke PCIe, kita beri IP di sini 172.31.1.254, kemudian subnetnya 255.255.254.0, kemudian gateway-nya 172.31.0.1. Sudah, kita masuk ke PCB, kita masukkan IP-nya 172.31.3.254, subnetnya 255.255.254.0, kemudian gateway-nya 172.31.2.1, kemudian untuk IPv6-nya db8.1/2/64, kemudian link lokalnya F80:1. Sudah, kita masuk ke PCC,
Kita masuk di sini 2001 DB8, kemudian 3 double colon 2 slash 64, kemudian link lokalnya FE80 double colon 3. Setelah itu kita close, kita masuk ke step yang selanjutnya. Verify your configuration and test connectivity. OSPF network should be able established and routing tables should be complete. Ping between PCI and PCB should be successful, and ping between PCB and PCC should be successful. Kita coba verify untuk RA. Kita exit. Kita ketikkan perintah show IP OSPF neighbor. Di sini sudah terkonfigurasi, IP-nya sudah ada. Kemudian kita coba cek di show IP root. Di sini juga sudah ada, ditandai dengan huruf O untuk OSPF. Kemudian kita lakukan pada RB, kita coba. Kita show IPv6 OSPF neighbor. Sini juga sudah ada. Kita coba cek pada show RP root. Show IPv6 root. Di sini juga sudah ada. Itu sudah terkonfigurasi. Kemudian kita lakukan pada RC. Show IPv6 OSPF neighbor. Di sini juga sudah ada. Kemudian kita cek show IPv6 route. Di sini juga sudah terkonfigurasi IP-nya. Kemudian kita lakukan ping pada PCA. Kita copy IP PCB. Kita coba ping. Kita lihat apakah berhasil. Ping berhasil. Kemudian kita coba juga pada PCC. Kita kopikan IP-nya. Kita ping pada PCA. Apakah berhasil? Maaf, salah. Seharusnya kita ping IP PCC pada PCB. Karena yang terkoneksi untuk IPv6 adalah PCB. Nah, konfigurasi sudah berhasil. Kemudian kita coba cek result. Karena tidak ada skor, kita disuruh untuk melihat skor kita pada cek result, kemudian assessment item, kemudian connectivity test. Kita cek result, assessment item. Di sini sudah terkonfigurasi semua, sudah selesai checklist semua. Kemudian untuk komponen bisa kita lihat sudah full semua. Tes connectivity testnya 2/2, 58/8. Kemudian skornya sudah 100. Kita cek untuk connectivity testnya sudah successful. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.